Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti kako na jednostavan način možete olakšati simptome jedne vrste bolesti koja se naziva petni trn. Ja znam da veliki broj vas nema mogućnosti dobiti adekvatnu medicinsku pomoć i to se događa u najvećem broju slučajeva. I kao uvijek ja se trudim vama dati najbitnije informacije prirodnog tipa koji će vaše bolesti, kao što danas govorimo o petnom trnu, rješavati na najbolji mogući način. Dakle, liječenje petnog trna je moja osobna specijalnost i za tu perspektivu vama treba u imalo težim situacijama puno ozbiljnije liječenje. Međutim, vi ako toga niste u mogućnosti, vi ne želite vaše tijelo trovati na razne načine, ne znam, lijekovima, lošim liječenjima, vi želite opet dati šansu svome tijelu da on to puno lakše deaktivira oblast upale. A što je zapravo sami petni trn? Kada govorimo o petnom trnu, uzrokovan je stvaranjem kalcija na kosti koje se formira na donjoj strani pete. To može biti jedna mala koštana izbočina ili zbirka sitnih nepravilno oblikovanih izrasena na kosti pete koje se naziva kalkaneum. Izbočine na peti ponekad su bolne, opisane kao nož koji kopa po peti, a drugi puta polaze u nekim situacijama čak i potpuno neopaženo. Dakle, ono što će se zapravo dogoditi na petnoj kosti, vama sa vremenom će se početi stvarati ti određene nakupine kalcifikata koje što više rastu, one potencijalno mogu pritiskati one okolne strukture. Prije svega ćete tu imati najveći problem kao takav, nešto što mi nazivamo plantarna fascija. To je jedna uska, ajmo tako reći, tetiva koja u svom segmentu počinje sa petnoj kosti. I ako se dogodi situacija da te vama koštane izbočine rastu sve više i više, najčešće pritišću hvatište te plantarne fascije i onda ona reagira sa svim onime što vidite kako osjećate. Bolovi, otekline, izuzetno teška pokretljivost, ne možete imati adekvatnu obuću, teško hodate, teško stojite i puno toga vama potencira da vaši simptomi budu puno gori. Dakle, petni trn, nažalost, veliki broj vas osoba pati mjesecima i godinama, nikako ih ne liječi, a moje današnje preporuke će vam biti super jednostavne, biti će vam korištenje prije svega jabučnog octa i sode bikarbone. Mi kada govorimo o jabučnom octu, molim vas kao i uvijek tražite organski jabučni ocet. Specijalno sa nešto što se naziva majka, ukoliko imate takvu vrstu jabučnog octa, on je najzdravija verzija jabučnog octa. I sve što vi možete recimo raditi obloge na bazi jabučnog octa koje možete stavljati na vašu petu. Ona moja prva preporuka će vam apsolutno biti da uzmete jabučni ocat, pomiješate 2 velike žličice organskog jabučnog octa sa 200 ml tople vode. Umočite sterilnu gazu ili pripremljeni komad tkanine, umočite u jabučni ocat, stavite na petu i omotajte zavojem, suhom krpom ili ručnikom i držati otprilike 30 minuta dnevno. Dakle, obloge na bazi jabučnog octa napravite sa vodom i jabučnim octom, stavite na petu, držite 30 minuta, to itekako može pomoći. Isto tako, vi taj jabučni ocat smijete konzumirati oralno. Dakle, nećete vjerovati, upravo njegovo djelovanje, specijalno ona octena kiselina, može olakšati simptome bolova i u samoj peti. Isto tako, možete uzimati 2 male žličice organskog jabučnog octa, stavite mi u 2 dl tople vode, pijete mi jednom dnevno, olakšat ćete vaše simptome. I ono što još možete zapravo napraviti, možete napraviti kupku. 50 ml organskog jabučnog octa pomiješajte u lavoru ili posudi sa toplom vodom, držite oboljelo stopalo 20 minuta 2 puta dnevno i ponavljajte dok se sami simptomi apsolutno ne smanje. Neke smijete mi raditi kupke na bazi jabučnog octa, 3 verzije izuzetno jednostavne perspektive. Kako može vam pomoći soda bikarbona? Sodu bikarbonu kao takvu možete u manjim količinama pomiješati sa malo vode. Dakle, napravite toliku količinu, ajmo reći paste na bazi sode bikarbone da možete staviti na vašu oboljelu petu. I sve što zapravo trebate, soda bikarbona je jedan od najučinkovitijih lijekova za bol u peti. Kristali prisutni u sodi bikarboni pomoći će smanjiti naslage kalcija nakupljene na vašem dnu pete. I ono što možete napraviti, uzmete pastu od pola žličice sode bikarbone i malo vode, zalijepite na vašu petu, isto tako zamotajte sa nekakvim gazom, zavojem ili slično i držite pastu od sode bikarbone i vode na vašoj peti.
recimo držite 30 minuta i to možete isto tako ponavljati 2 puta dnevno. I još moja zadnja preporuka, biti će vam kako sodu bikarbonu, dakle isto možete konzumirati i piti. Ono što možete napraviti, dakle pomiješate sodu bikarbonu u jednu čajnu žličicu, 2 male žličice jabučnog octa u jednoj čaši tople vode i konzumirajte redovito svaki dan, recimo 2 tjedna, pa obavezno napravite pauzu. Dakle, možete pomiješati sodu bikarbonu i jabučni ocet u 2 decilitra recimo tople vode, popijete to svaki dan i jedna od onih jednostavnih verzija pomoći vašoj situaciji. Međutim, ovo su dakle pripomoć kod ovakvih tegoba ukoliko nemate šansu prisutnosti liječenja kod medicinskih stručnjaka. Međutim, aktivno pravilno liječenje uključuje najmodernije oblike fizikalne terapije i kompletnu promjenu vašeg načina života. Adekvatan unos pravilnih namirnica, adekvatnih dodataka prehrani, određenih vrsta vježbanja koje dolaze u kasnijim fazama bolesti i puno toga vama treba vaš medicinski stručnjak liječiti vaš petni trv na najbolji i na najsigurniji mogući način. A ovo su moje današnje preporuke svima vama, dakle jabučni ocet i soda bikarbona za smanjivanje simptoma vezanih uz petni trv. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, vi koji patite od bolesti zglobova, imate nešto što se naziva artritis, osteoartritis, artroza. Možda imate oboljenja koljena, možda imate oboljenja kukova, kralježnice ili bilo kojeg drugog zgloba vašega tijela i vašeg organizma, jer bolesti zglobova su danas izuzetno učestale, posljedica ovoga načina života koji mi danas naravno živimo. A svi vi koji želite si dati šansu za najbolje liječenje vaših tegoba bez ikakvih nuspojava i na potpuno siguran način, dođite ovdje kod mene u ordinaciju. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i jedna od onih mojih uskih specijalnosti je upravo trajno liječenje vaših oboljelih zglobova. U mojoj ordinaciji ćete dobiti najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa kompletnom edukacijom vas, od mene osobno, o najboljim režimima prehrane, najboljim dodacima prehrani i generalno promjenom vašeg načina života koji će osigurati da vaši zglobovi budu trajno izliječeni bez ikakvih nuspojava. I svi vi naravno koji želite doći kod mene u ordinaciju, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate doći ovdje kod mene u Valpovo, ja ću ovdje vama svima osigurati jedan krasan smještaj i mi svi zajednički ćemo se potruditi da trajno sigurno izliječimo vaše bolesti i oboljenja vaših zglobova, jer vi to na kraju krajeva u potpunosti zaslužujete.